este capítulo seguimos con la misión principal. No quería yo haberla activado todavía. De hecho, venía yo al tablón ese, que si veis hay una cosa que brilla, para iniciar una misión de reputación. Pero nos hemos encontrado aquí a Nahida y ha empezado la misión principal. Ha continuado, mejor dicho. Así que digo, bueno, es la principal, hay que grabarlo. Así que vamos allá. Okay, so do you have any ideas on how we can investigate the sages, Nahida? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, I want to hear your thoughts. I've already tried that, but all the key members of the Academia, even the core 30 guards, it seems that from the very beginning, they've been guarding against info leaks from the Akasha. Of course, it could also be because they're wary of me. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet. But distrusting me would make perfect sense if they've ever paid attention to the urban legends about me. In any case, I probably can't take over their minds directly. No way, that's too risky. Pues será la última entonces. You mean it'd be too easy to get caught? No, it's not that. We shouldn't involve innocent students in this. A single mistake could completely ruin their lives. Doing that would be ignoring the safety of my people for my own selfish goals. How is that any different from what the sages are doing? That's a good point. Spoken like the god of Sumeru. We're in the dark as of now. Since we still don't know anything about their goals, any rash move could tip them off and lead to terrible consequences. After all, every person in Sumeru City is one of their hostages. Are we really out of ideas? Nahida, you're super smart, so you already have something in mind, right? Don't keep us in suspense. Spill the beans already! According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia, rejecting impractical motions at the beginning of a planning session will give more weight to the actual proposal. Okay, but aren't you the god of wisdom? You don't have to use that kind of gimmick to make us take your ideas seriously. Well, I've been thinking that if I can't directly possess the leaders, and if I can't get ordinary people involved, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? That does sound like it could work. Oh, before coming back, we met someone named Alhaitham. He seems like he acts alone, and he likes doing stuff behind the Academia's back. Actually, I already have someone in mind. Do you still remember that female scholar named Setaria? Setaria? Paimon remembers now. Isn't she the one who's always trailing behind the Grand Sage of the Academia? We ran into her basically every time the Subzerwas festival repeated itself. You could even say we're old enemies by now. Paimon still remembers the smug and mean way she always spoke to Nilou. I've always liked observing all kinds of people. She was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic gifts allowed her special admission into the Academia. Oh, Paimon didn't know she was from the desert. She must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the desert, she shone like the brightest star in the night sky. Later on, she was chosen by the sun. The star was given a place in the daytime sky to complement the sun's dazzling light. Soon after, the star witnessed the sun scorching the earth. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, wouldn't it be better to return and light up part of the night sky? But in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star buried her guilt and closed her eyes.
From the sound of it, Sataria's just hung up on the research opportunities here. But she doesn't really support the academia. She still feels guilty about not doing more for the desert, right? Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't be fixed anymore. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. She can't. Right. We must somehow make her face her problems again. That way, not only can we get useful intel from her, but she can also use it as an opportunity to redeem herself. From my past observations, Sataria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for her. To prepare, let's go check out some of her favorite spots, and have a quick chat with a few... Bueno, ya sabéis que si os está gustando os podéis parar un segundo y para dejarme likes, comentarios, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir el vídeo, contactarme por las redes sociales, etc. Dicho lo cual, dejadme un segundo porque voy a iniciar esta misión de reputación. Me parece que es aquí, en el tablón este. Vale, pues debe ser algo así como, porque dice... Dice algo así como no sé qué de se pone el sol. Dice, cuando el día da el relevo al siguiente día, desde el puente puede verse la silueta apresurada del faro terminando de trabajar. O sea, el sol que se pone. Pues entonces me imagino yo que habrá que ir a un puente, que no sé cuál. Desde el puente. ¿Dónde hay un puente aquí en Sumeru? En la ciudad. No sé, bueno, de cualquier forma, ya que hemos empezado la misión principal, no voy a hacer que veáis esta. Esta ya la haré yo. Que solo da 20 puntillos de reputación, vamos, que tampoco es una cosa... Es que no sé dónde está el puente ese, pero bueno. Vale, pues entonces vamos a ver... una información sobre las instrucciones de Nahida. This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. So should we ask the fortune teller about Sataria? No, I already have enough information on Sataria. The most important thing now is for you to pay attention to the vendor's talking style and... Talking style and key characteristics? My poor lost lambs. Have you become troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine ears. Huh? Really? Nahida, you've been whispering things to her? Shh! My friend here has some doubts regarding her future. Of course.
It would seem that Harut and Marut are quite wary of you. Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. Love prospects? No problem at all. The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Huh? Harut, Marut, did you two spoil my divination? I've never read a fortune so absurd. Por cierto, hoy os voy a enseñar a Candace, que ya sé cómo se puede ver y de hecho jugar con ella un desafío. Es que no me di cuenta al principio. This is probably the most accurate fortune telling you've ever done. Que es que estoy enamorada de ella. Se ha convertido en mi nueva waifu. I admit that the orientation of today's celestial matrix is suboptimal. Is that so? If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit. Vaya divina. Madre mía. Mirad, de hecho os la voy a enseñar ahora. Aquí se puede jugar con todos estos y yo pensé que solo se podía jugar con Cino, pero no. De hecho, ya he cogido todas estas recompensas menos esta, la de Candace. Bueno, pues aquí la tenemos ya, como podéis ver, espectacular. Es para enamorarse, no me digáis que no. Es para enamorarse. Y mirar que tiene pinta de ser una bestiaja de mucho cuidado con su lanza. Toma, faca. Ahí. ¡Hala! ¿Qué te parece? Vamos a jugar con ella, a ver qué tal. Toma, su ulti. Ah, es Hidro. Qué guapo. Su ulti no, su especial. Come a little closer. Voy a matar a 19 bichos. Freeze. Mira, vamos a probar su ulti. Ey. Hear my prayer. Joder, 3900. My, you're in for a little shock. Come a little closer. Surrender and I'll be gentle. Do your worst. Joder, qué putita, madre mía. Grant us your blessing. Ese es el último, pero no sé exactamente qué es lo que ha hecho. Si un ataque o un... Cool it. Don't get frostbite. Just like we rehearsed. Muy parecido al demonio. Le va dando toquecitos. Boink, boink, boink. Yield. Hear my prayer.
Let's spark things up a little. Uy, cómo está Lisa. Do your worst. Que me matas. Yeah. This moment will be frozen in time. Quedan 5, macho. We shall prevail. Come a little closer. Don't get frostbite. Ya está. Bueno, pues nada. No sé qué os ha parecido. Me ha parecido espectacular. La nueva tita Candace. Y hay otros dos personajes nuevos. Está una ninja, que no sé cómo se llama, la que vimos aquí en Sumeru. Y otra que es no sé qué, un Cookie Shinobi. Son como dos ninjas. Dos chicas ninjas. O más propiedad. O hablando con más propiedad. Más concretamente, dos Kunoichi. Que es como se llamaba a las mujeres ninja en Japón. Así que bueno, ya la hemos visto. Vamos a coger las protogemas y seguimos con la misión. Ah, no, esta no me da por protogemas. Pero bueno, me da 3 ad añora escarlata. Que debe ser flores para flores para María. ¿Dónde hay que ir con la misión? Ahí. Is this another one of Sataria's favorite stalls? Yep, it belongs to a king. His father helps Sataria a lot when they start talking with him. Listen carefully to the details of our conversation. Ah, dear customers. Would you like to look at some pottery? We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to take a look. Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for some big business. Speaking of, where did you learn this trade? I suppose you could say it all started with my dad. He's a mason by trade, but I picked up an interest in clay while apprenticing for him. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned out well. Although it's a pity that I'm no longer making much use of the knowledge provided. That's nice. You're making a living doing something you love. So is your father still working as a mason? Oh no, not anymore. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough mora over all these years, he's just... I see. We wish him peace and happiness in his retirement. I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some goods. We'll leave you to it. No problem. Rest easy, all our goods are sure to meet your every... Bueno, pues vale, pues seguimos reuniendo información. Uy, estoy pensando, ahora que tengo todas las estas, podríamos ir a ver si hacemos el combate ese del desafío de la montaña, ese macho que lo llevo arrastrando desde el principio. Ahora que tenemos las ultis cargadas. Lo que pasa es que a Bárbara no la voy a usar ahí porque es hielo. Voy a meter a Amber para tirar a los de las torres. Espera, entonces vamos a ver si digamos, a ver si hacemos a Amber que tenga su ulti también, que puede venir muy bien. Lirari, lari. Leave it to me. Amber no tendrá... ¡Ay, sí que la tiene! Uf, no sé si que lo hagamos para acabar el vídeo. Hoy no puedo tirar el gachapón, que no tengo todavía.
Yo creo que sí. Vamos a ir a hacer aquella. This should be our final stop. Sitaria is always thinking of this restaurant when she's working at the academia. So she always comes by whenever she's out in the city. Nahida, you've really thought of everything. It's my duty to protect Sumeru's citizens, after all. Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Sorry, I don't quite remember. If I recall, you were having a discussion with someone about shipbuilding at the time. Ah, that's right. I've always been really interested in feats of marine engineering. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my entire childhood staring at the ships going in and out of the port. I came to Sumeru to study, but I'm still discussing all kinds of problems with different scholars. And I'm continuing to study and perform research from the restaurant's basement. I'm sure I'll get to the academia after their next round of exams. What an admirable spirit for learning. Amazing. Sure. But you'll find hardworking people wherever you go. So this restaurant has a basement as well? Huh. First I've heard of it. That's right. It's not usually open to patrons. Most of the time, employees use it for breaks or to hold private events. I see. Guess that makes sense. Well, good luck with your studies, Miss Chishan. Thank you so much. As long as I can make it into the academia as an official student, I'll be happy. Vale, habla con Nahida. Pim, piri, pim, 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 piri, piri, Is pim. that everybody? Mm-hmm. 3 familiar faces should be enough for Sitaria. What's the point of all the information we've collected? Nahida, you still haven't told us how you're planning to make Sitaria face her problems. Sitaria is already used to avoiding her problems, so we must find a way to break through her usual sensibilities. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormos are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sitaria's soft spot. Oh, Paimon gets it now. You want to take advantage of the guilt Sitaria feels about her homeland. Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. So how do we set that up? Well, the Scarlet King is long gone, and Sitaria is also too smart to fall for any simple tricks. If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's believers, she would definitely be wary of us. But if we were to borrow some of her close acquaintances to talk with her, her reaction would probably be very different. So you mean you're going to possess those people we just talked to? Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King. And then convey our made-up will of the Scarlet King. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sitaria for sure. She'll never guess that we had anything to do with it. Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. It's so that you won't slip up and break form. Possessing them will only work if you can manage to pass off as them. Exactly. So, best of luck with impersonating them. Huh? Best of luck? But That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I've possessed them. As long as you're also wearing an Akasha terminal, the effect will basically be as if you've possessed them yourself. Huh. That is pretty convenient. But why does she have to do this? Can't you... Although I've been observing humans for a while, I've never been good at imitating them. You're not wrong. It's so... If it was at all possible, I would have preferred to leave these people alone. But seeing how things are now, Yeah, don't beat
yourself up over it. We're only doing this to help everyone, and we'll only be borrowing them for a little while anyway. Alright, then let's give it a go tomorrow afternoon. Bueno, pues llegados a este punto, espera hasta la tarde. Vamos a intentar, como hemos dicho, la misión esta de matar a los gilis. Esta. Periferia de la ciudad sepultada y la cueva del destello estelar. Popi, pirobi, popi. No me acuerdo exactamente ahora si es aquí o es en el otro. A ver, yo creo que se puede, ¿no? Si hemos llegado a matar al samurái ese ultra poderoso en 2 minutos, que se recarga de vida cuando lo vas a matar, yo creo que contra estos... Es que el problema de estos es que te congelan y te quitan muchísimo tiempo. Aparte de que te quitan vida, claro. A ver si es aquí. ¿Dónde está el desafío este? Sí, ¿no? No, es más para abajo. Creo. Si es aquí será otro. Nos quitamos el friki. Ya. No sois pesados, yayos. Yayos, no sois pesados, aquí es. Aquí es. Uy, que nos matamos. Es aquí, entonces ahí hay piedras, A ver, vamos a hacerlo. Antes de esto, vamos a comernos aquí un super crack de estos. Y nos vamos a meter una poción, esta, anticongelante. No, esta. Con el congelado. Vamos para allá. ¡Ay! Yo creo que esta vez sí, me da la sensación de que esta vez sí. No. Ah, el frío, es verdad, el frío. Espera un segundo, vamos a comer. Uf, qué nervios, qué tensión. Vale, y nos quedan los últimos ya, que salen ahora, que son estos. Oh, de sobra. Pero de sobra, vamos. Quita. Quita.
You're in for a little shock. Joder. Out of the frying pan. Come a little closer. Pero vamos, sí que vas a caer, sí. You're in for a little shock. Scatter. Ya está, lo hemos conseguido después de 4 meses jugando al juego. Hostias tú, que nos congelamos. Quita, ven pa' acá. Bueno, pues ya está hecho, Ahí se ha descongelado algo. Y ahora ya en teoría supongo que se puede romper la barrera aquella. Venga, vamos a cambiar de Amber a Bárbara, que nos empieza a curar. We can do this. Claro que sí, guapi. Let's dance. A ver dónde hay un cofre, que ha salido un cofre. Ahí. Vamos a pillarlo porque Is this an answer from this world? vale, entonces ahora ¿para qué había que resolver el desafío este? Es lo que no entiendo. Se ha quitado la barrera esta, ¿no? Y se puede ahora endiñarle aquí a esto. Vale, un poquito lo hemos quitado ahí. Es que el problema es que aquí no hay Selly. Digo Selly. No hay antorcha. Queda un poquillo. Pero necesitaría más cuarzo de ese. Si no se regenera, necesitaría más. Es que no se regenera. Como suele ser habitual. Let the show begin. A ver, ¿cómo se resuelve esto? Que me caigo. Corratato. Ah, mira, hay un cuarzo ahí. Calla, Paimon, que ya sé que hace frío. Que dices unas obviedades como puños. ¿Dónde está esto ahora? ¿Dónde está esto ahora? ¡Eo! ¡Eo! Bueno, alguien hemos despertado. Se nos ha quitado el cuarzo ya. Ay, qué rabia. Pero vamos a curarnos el frío. Y vamos a matar a los dos idiotas estos. Abre el menú para ver las pistas de la misión. No, si lo que tengo que hacer es encontrar la forma de romper eso. Eso está claro.
digas que ahora hemos gastado el cuarzo para nada. O sigue estando ahí, sigue estando ahí. Ya, le queda uno, ¿no? Uy. Oye, madre mía, qué complicación. Voy a activar el fuego del otro lado. Que he visto un fuego ahí para no tener que correr tanto entre un sitio y otro. ¿Dónde he visto yo antes un fuego? Aquí. Ahora el problema es encontrar otro. Hay un guardián ahí que no sé si se nos va a levantar o qué. Ay, mira, hay un serie de fuego aquí. Por lo menos nos calienta. Ay, mira, un cuarzo ahí. Chachi. Vamos a hacer que se mueva el Selibus. Ah, pues este va a ser el que me faltaba. Si lo hubiéramos encontrado antes, no nos habríamos matado tantas veces aquí porque no teníamos fuego aquí. Es que soy un espabilado. Uy, qué bien, un cofre. Bueno, pues ya hemos visto dónde está el que falta. O sea que está por ahí, por donde hemos venido ahora. ¿Dónde estaba el Selly? O sea, aquí arriba. Quita. Aquí os quedáis. Ahí os quedáis. He cogido el cuarzo, ¿no? Sí. Activamos. Bueno, pues otra misión que nos vamos a quitar de encima. Madre mía, esta sí que podemos decir que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. Desde el principio. Desde el principio de los tiempos. Vamos a la cima, a ver cómo está la situación ahí arriba. Busca un camino para subir a la montaña. ¿Por dónde? Por ahí. A ver cómo vamos de tiempo, que no quiero alargarme más de la cuenta. Bueno, vamos a un poquito más. Y en el próximo la acabo yo, ya está fuera de cámara. Y seguiremos con la principal, porque esta realmente lo que te da es reputación de Mostrar y poquito más. No tiene... Y eso sí, nos da acceso al punto más alto de la montaña, que es precisamente un dominio. En donde hay artefactos de agua y de hielo, que nos pueden venir muy bien para los personajes de agua y de hielo, obviamente. Lo bueno de ir acompañando al Selly es que no tendrá frío, porque son de fuego. Otro cofre. Bueno, entonces seguimos para arriba, dice. Para arriba seguimos. Ahora vamos a curar de toda lisa.
sí o sí hay que seguir subiendo. Vamos a calentarnos un poco antes de que se dé cuenta. Ya se ha dado cuenta. Ya se ha dado cuenta. Nos calentamos y nos quitamos el frescor. ¿Por dónde se puede subir, tío? Yo no sé por dónde se puede subir aquí. ¿Escalando? No creo, ¿no? Escalando enseguida se te sube el frío. Y dice Paimon, ¡qué fría! Pero es que tampoco hay otro. Esto es un teletransporte. Tampoco hay otro así para otro camino, macho, para... Porque si nos tiramos por ahí no hacemos nada de nada. Ah, por ahí arriba a lo mejor. ¿Cómo llegamos ahí arriba? Por aquí. Claro, si este camino lo hemos recorrido muchas veces. Lo que pasa que... A ver, no lo he hecho nunca porque al llegar te dice que no se puede pasar o no sé qué. ¿La línea está llena? No. Ya, pero por aquí no hay nada, chiqui. Chiqui Begiristain. A no ser que esto se pueda romper, y no creo. Por allí. Lo maté al guardián ese ya. Estaba yo todo emocionado. Dije, hemos matado al guardián entre el centena. Si nos tiramos por ahí, llegaríamos a... Probablemente, ¿no? Además estoy viendo un Selly que nos va a dar justo el calorcito que necesitamos. Por lo menos al principio. I'll keep this close. Quítame el frío, Selly. Ahí va. ¿Quién me ha tirado un carámbano, macho? ¿Lo habéis hecho aposta? ¿Asquerosos? Métete. Ole. Is this an answer from this world? Is this an answer from this world? Utilizar, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Cofre de la princesa. Tiene 0. Cofre del sacerdote. No tengo ni idea de lo que es esto. Have no idea. ¿Por dónde es esto tú? Por ahí. A lo mejor se podría escalar un poco, pero... yo diría que no, ¿eh? Espérate, ¿dónde estamos exactamente? A ver, ¿y si pasamos de aquí, nos tiramos hacia acá? Porque es que no sé yo cómo llegar tan alto. Voy jalando solo, me parece que no. Lo vamos a ir dejando por aquí, gente. Y creo que luego en el próximo vamos a seguir. A ver si...
Ahí está, a 90 metros. Bueno, en el próximo seguimos, a ver si ya lo conseguimos todo y os enseño cómo es el dominio ese, que yo tampoco lo he visto nunca. Así que nada, y ya continuaríamos con la historia principal. Así que sed buenas, sed buenos, sed felices, espero que os haya gustado. Un saludín, chao chao.